जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज भिडियो आपण मानक स्वागत। आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भलर थे। तो फ्रेंड्स आज आम ओडिया ग्रामर टॉप 20 MCQs आलोचना करने को जाऊे। आशा करुँचे आज भिडियोटी समस्त अपकमिंग एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करछंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं एहार पीडीएफ पाइबा पई जदि चाहुंचंती तबे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जानतु सेथिरु एहार पीडीएफ डाउनलोड करि पाइबे। तबे चलंतु आउ डेरी न करी आजिर वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। आजिर प्रथम प्रश्न, ओडिया भाषा रे विभक्ति केते प्रकारर? ओडिया भाषा रे विभक्ति केते प्रकारर? ऑप्शन ए 5 प्रकारर, ऑप्शन बी 6 प्रकारर, ऑप्शन सी 7 प्रकारर एवं ऑप्शन डी 8 प्रकारर। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 7 प्रकारर। ओडिया भाषा रे विभक्ति 7 प्रकारर। तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, आहा कि सुंदर दृश्य। एठारे आहा केउ प्रकारर अव्यय? ऑप्शन ए संयोजक, ऑप्शन बी विभक्ति सूचक, ऑप्शन सी भाव सूचक बा आवेग सूचक एवं ऑप्शन डी सदृश्य बोधक। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी भाव सूचक बा आवेग सूचक। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, धीरे धीरे पवन बहुची। एठारे धीरे धीरे केउ पद? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेष्य एवं ऑप्शन डी विशेषणर विशेषण। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, जेउ पदर लिंग वचन काल और विभक्ति भेदरे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू कौन कुहा जाए? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी सर्वनाम एवं ऑप्शन डी विशेष्य। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी अव्यय। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, मेधावी छात्र सबुठी आदर पाए। एठारे मेधावी की प्रकारर विशेषण? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी अवस्थावाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण एवं ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, लिटर एक दूध आण। एठारे लिटर एक केउ प्रकारर विशेषण? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी पूरणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक एवं ऑप्शन डी तुलनात्मक। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी परिमाणवाचक। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, मु आंभे माने केउ पुरुषर सर्वनाम? ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी द्वितीय पुरुष, ऑप्शन सी तृतीय पुरुष एवं ऑप्शन डी साधारण पुरुष। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए प्रथम पुरुष। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को प्रकाश करे ताकू कौन कुहा जाए? जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को प्रकाश करे ताकू कौन कुहा जाए? ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय एवं ऑप्शन डी क्रिया। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी विशेषण। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, सर्वनाम पद कहा बदल रे व्यवहृत हुए? सर्वनाम पद कहा बदल रे व्यवहृत हुए? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी विशेष्य एवं ऑप्शन डी क्रिया। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी विशेष्य। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, दया क्षमा शांति एगुड़िक केउ विशेष्य पदर अंतर्गत? ऑप्शन ए क्रियावाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी गुण बा अवस्थावाचक एवं ऑप्शन डी वस्तुवाचक। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी गुण बा अवस्थावाचक। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, हिमालय भारतर सबुठारु उच्च पर्वत।
ଏଠାରେ ହିମାଳୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାତିବାଚକ, ଅପସନ୍ ବି ବସ୍ତୁବାଚକ, ଅପସନ୍ ସି ନାମବାଚକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଣବାଚକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନାମବାଚକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅବ୍ୟୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବୈଦେଶିକ ବା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ କାଗଜ, ଅପସନ୍ ବି ଅଦାଲତ, ଅପସନ୍ ସି ଚୌକି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଝାଟି ମାଟି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅଦାଲତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତି, ଅପସନ୍ ବି ଅତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ନି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅପ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅତି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଅତଏବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅତ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ଅତ ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 15, ଅପସନ୍ ବି 20, ଅପସନ୍ ସି 22 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 25। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 20। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କ, ଅପସନ୍ ବି ଚ, ଅପସନ୍ ସି ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚ। ଚ ହେଉଛି ଏକ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 11, ଅପସନ୍ ବି 8, ଅପସନ୍ ସି 6 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 7। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 8ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8ଟି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ବି ତଦ୍ଧିତ, ଅପସନ୍ ସି ଉପସର୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୃଦନ୍ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉପସର୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ।